الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه زكاة الفطر እንዴት ነው ማውጣት ያለብን? ብዙ ጊዜ የሚነሳ ጥያቄ ስለሆነ በገንዘብ ማውጣት ይቻላል የምግቡን ልክ ማለት ነው። ይህ ነገር የዑለማዎች ንግግር ለመግለጽ ያህል الإمام مالك ابن أنس ማለት ነው እሳቸው ንግግር ምንድነው? لا يجزئ الرجل አንድ ሰው አይበቃለትም أن يعطي مكان زكاة الفطر በዘካተል ፊጥር ቦታ ላይ ዓርደን ሚነል ዑሩድ ሰዎች የሚጠቃቀሙባቸው የሆኑ እቃዎችን ሊሰጥ አይበቃለትም ይላሉ። ወለይሰ ከዛሊከ አምሩ ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አልሙደወና ኪታብ ላይ ነው ያለው። የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ትእዛዝ ይህ አይደለም። እንትናም እሳቸው ሐዲስ ኢብኑ አባስ በሰለላሁ ላይ ጡዕመተን ሊልመሳኪን ያሉት መሳኪኖች የሚበሉት የሆነ ነገር ነው እንድናወጣ የነገሩ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም። ስለዚህ እሳቸው لا يجزئ الرجل أن يعطي مكان زكاة الفطر عرضا من العروض እንግዲህ እነዚህ ልብስ ይሁን የተለያዩ እቃዎች ማለት ነው በምግቡ ፋንታ ይሄንን ልስጥ ለድሃው ይሄ ይሻላል ቢል ይሄ አይበቃለትም ነው። قال الإمام الشافعي ደግሞ የእሳቸው ንግግር في باب زكاة الفطر ላይ ولا تقوم الزكاة زكاة الفطر ቂማው የሱ መጠኑ ማለት ነው ተለክቶ በሰመን በገንዘብ በንቁድ አይሰጥም ዘካት አልፊጥር። ምክንያቱም ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሳዕ ሚን ተምር እያሉ ነው የተናገሩት። የሚሰፈር የሆነ ምግብ ነው ሊሆን የሚገባው ማለት ነው። ስለዚህ ላ ተቀወሙ የዛ የምግቡ የሚያህል ገንዘብ እሰጣለሁ ተብሎ አይሰጥም ዘካት አልፊጥር እያሉ ነው። ሌላው ኢማም አህመድ ማለት ነው ረህመቱላህ አለይህ ወዐላ ጀሚዕህም قال أبو طالب قال لأحمد الإمام أحمد اندهالون يلال لا يعطي قيمته زكاة الفطر قيمة وندايست قيمة يعني لك مالتنا يا مجبون لك ودا جنزب كيرو بزمن كندايست. قيل له لا الإمام أحمد اندي تبالو قوم يقولون اندي ميلو سوتشالو ابن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة. عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه زكاة الفطر بقيمة بلكو نبر ميزاني ودا جنزب كيرو مالتنا بزي ملكو يقبل نبر سيبالو. قال يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون قال فلان يا الله ملكني عليه الصلاة والسلام نقر يتو أكلين دي هالبلو ينقرالو اندي بمالت تنقرو. الجامع لعلوم الإمام أحمد لاي يا اللي نقراتشونو مالتنا كذا وجي يساتشو درسا الإمام أبو داود السجستاني يتناقروا تالا. قيل لأحمد بن حنبل لا أحمد بن حنبل انديه تبلغل يعطي دراهم يعني في زكاة الفطر مالتنا النزي جنزبوش درهم مالتنا هذه مستأتي شلالو يتبلو ستيقو. قال أخاف ألا يجزئه أبقى قوم بيهنو مفرالتالو خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا نبي صلى الله عليه وسلم يساتشو سنة እሳቸው ያደረጉት ነገር የሚቃረን የሆነ ነገር አያብቃቃውም ብዬ ነው መፈራለት አሉ። ስለዚህ ዘካተል ፊጥር በምን ማውጣት አለብን? በምግብ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዳሉት። ከዚህ ውጪ ኢማሙ አህሊ ራእይ አቡ ሐኒፋ ማለት ነው የተሳሳተበት የሆነን ወይም ደግሞ የሱ መዝሐብ ላይ የተሳሳተ የሆነውን በገንዘብ ማውጣት ይቻላል የሚለውን አቋም ማለት ነው ልንተው ይገባል። አቡ ሐኒፋ ራሱ እንደተናገረው ويحك يا يعقوب لا تكتب كل ما تسمع مني كان يبتسمون قالوا لا تسافي لو نبر بلال فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا. زاري هنا الرأي قالوا يعني من أهل الرأي وإمامهم سلهنا برأي لا مالتنا زاري هنا ملكا كتايلو نقال لتووش له هذا وأرى الرأي غدا وأتركه بعد غد. سلنزي هو اللي جزي بزي ملكو نقروتشو ميكاير صو በዚህ ያኒ አቋሙ ልንከተል አይገባም ማለት ነው። ዑለማዎች አህሉል ሐዲስ ወልአثር እነሱ የተናገሩት ነገር ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ የሚገጥም ስለሆነ ያንን ነው ማድረግ ያለብን። በማዕና ገንዘብ ማውጣት ሳይሆን ያለብን ምግብ ነው ማውጣት የሚኖርብን ማለት ነው። አላሁ አዕለም።